Startup Iligan Summit nagbukas og oportunidad alang sa mga entrepreneurs sa dakbayan. Para sa ubang detalye ug impormasyon, iyara si Claire Fabular sa Philippine Information Agency, Lanao del Norte. Radyo Pilipinas Report. Claire, Gipahigayon sa Iligan Startup Council uban sa mga kaabag nga ahensya o organisasyon ang Build the Next Startup Iligan Summit 2026 niadtong Hunyo 26 aron mapalambo ang entrepreneurship ug innovation sa Iligan City. Gitambungan kini sa kapin sa 30 ka entrepreneurs, startup founders, estudyante, innovators ug mga representante sa gobyerno nga nakakat-on sa startup development, mga programa sa suporta ug mga oportunidad sa pagpalambo sa negosyo. Matod ni Iligan City Administrator ug Iligan Startup Council Chairperson Darwin Manubag, gipahigayon ang summit aron madasig ang mas daghang Iliganon sa pagsugod og negosyo ug mapalig-on ang nagtubo nga startup ecosystem sa syudad. Samtang giingon ni Department of Trade and Industry, Lanao del Norte Provincial Director Jane Marie Tabucan nga aduna nay lig-on nga pundasyon ang Iligan alang sa startup development pinaagi sa mga educational institutions, digitally skilled nga mga tawo ug kultura sa inobasyon. Gipasiug usab sa summit ang panagtambayayong sa gobyerno, akadem ug pribadong sektor aron masuportahan ang mga innovators ug entrepreneurs ug makahatag og dugang nga oportunidad sa negosyo sa Iligan. Alang sa Integrated State Media, Claire Fabular, gikan sa Philippine Information Agency, Iligan City ug Lanao del Norte.